Fin de la vidéo, on va définir la distance associée à une norme. Définition. Soit E, un espace vectoriel normé. Quel que soit x, y appartient à E, la distance entre x et y est x moins y. D'abord, nous définissons les boules. On dit la boule de centre A et de rayon R. Et les x appartiennent à E, telle que la distance entre x et A inférieure à R. Ou là, nous faisons la norme. A dit la boule ouverte de centre A et de rayon R. D'abord la boule fermée de centre A et de rayon R. La distance entre x et A inférieure ou égale à R. A dit la boule fermée de centre A et de rayon R. D'abord, on va faire le cas E ou Rn. وغادي نحاول نرسم هاد لي بول هادو. بالنسبة لا نورم 2. لا نورم 2 عندنا هي لا somme de I allant de 1 à n ديال les x i au carré 1 2. Donc la boule de centre A et de rayon R, au moins les x appartiennent à Rn, telle que la distance entre x et A inférieure à R. يعني واخا نرسموها في لو كا ديال R2 هي x1 x2 appartiennent à R2. وهاد البوان هذا A غادي ناخذ هو l'origine 0 0 tel que x1 au carré plus x2 au carré inférieur à R au carré. في هاد الحالة هادي لا نورم 2 غادي تجيني هادي ليكواسيون ديال السيركل باردون ديال الديسك. هادي لا نورم 2. D'abord, c'est la norme infinie. La norme infinie est définie par le max de x1 ou x2. Donc, la boule de centre 0. J'ai pris A ou à l'origine, ou x, R2, donc deux composants x1 ou x2. Et x1, x2 appartient à R2. Tel que x1 ou x2 inférieur à R. Donc x1 est inférieur à R ou x2 si en valeur absolue inférieure à R. Donc la boule fait le halal. تجيني هذه هي لا بول انفيني ولا لا نورم انفيني. غنشوفو شنو لا بول دو. هنايا لقينا هاد الديسك هذا وهنايا لقينا هاد الكاري هذا. دابا شتي لا بول و الديسك و لا سفير في الطوبولوجي راه ما تتعنيش داكشي اللي عندك في راسك. يعني بول خصها تكون بول. غنشوفو عاوتاني الحالة الأخرى. إلا خدينا مثلا x1 لا نورم 1 هادي شنو هي؟ هي لا نورم ديال x1 بلس لا نورم ديال x2. دونك لا بول ديالها غادي تكون هي x1 بلس x2 inférieur à R.
En prenant en considération donc, les symétries, pardon, c'est x1 ou x2, les axes. Là, j'ai pris y ou j'ai même pas défini y x1 ou x2. باش تقسم هذه x1 plus x2 en valeur absolue inférieure à r, soit غادي تاخد x1 positif, x2 positif, x1 moins وترسم دوك لي موين, ولا تاخد لي سيميتريك. هنايا هادشي راه سيميتريك. وهنايا هاد لابول 1 لا نورم 1 عطاتنا ان لوزونج ولا ان لوزونج المهم اجا كتشوفوا هنايا هاد لابول انفيني كانت هنايا كاري وهنايا لوزونج, يعني ما من نقول بول ولا سفير ولا هادي ما يمشيش بالك مع سفير ولا بول ولا ديما في الطوبولوجي ما كيكونش داكشي اللي عندنا حنايا في راسنا. هادي سمحوا لي لابول 1 لابول اون نورم 1, هادي لابول اون نورم انفيني وهادي لابول اون نورم 2. هنايا ديسك, هنايا عطانا لابول عطاتنا هي هادي لابول, هادي هي لابول انفيني وهذه هي لابول اون نورم 1 هي اللوزونج. D'abord, on va définir les normes équivalentes soit E N1 un espace vectoriel normé et E menu de la norme N2 un espace vectoriel normé. Il y a de l'espace de normes N1 ou N2. On dit que N1 est équivalent à N2 on écrit N1 équivalent à N2 s'il existe deux constantes strictement positives, deux constantes C1, C2 strictement positives, telles que C1 fois N1 inférieur à N2 inférieur à C2 fois N1. Il y a la définition de normes équivalentes. La relation de normes équivalentes, c'est une relation d'équivalence réflexive, symétrique ou transitive. Donc N1 ou N2 sont équivalentes, il y a deux constantes telles que C1 fois N1 inférieur à N2 fois C2 fois N1. غادي نديرو واحد ليكزامبل خفيف ومن بعد غادي نهضرو اون ديتاي على هاد لي نورم ايكيفالونت. دون Rn عندي لا نورم 1 est équivalente à la norme 2 équivalente à la norme infinie. ناخذ دو نورم باغ اكزومبل لا نورم 1 ولا نورم انفيني, وفي لي فيديو المجيين راه غادي نشرحهم اون ديتاي وغادي نخدمو على ليسباس فونكسيون بولينوم باش نفهمو مزيان هادشي. عندي لا نورم 1 هي لا سوم دو i allant de 1 jusqu'à n ديال xi, هادي بار ديفينيسيون, وهادي inférieure لا سوم دو i allant de 1 jusqu'à n, هاد xi هادي غادي نماجوريها بالماكس. Max, je prends un autre indice, j allant de 1 jusqu'à n, ديال les xj. Le max de j allant de 1 n ديال xj راه هي la norme infinie, définition ديال la norme infinie. وهاد المهم نعاود نكتبها, sigma de i allant de 1 jusqu'à n ديال x en norme infinie. هاد la norme infinie كنسميها n fois. هانتوما من 1 حتى ل n راه عندي n moins 1 plus 1 n fois.
Donc elle est inférieure à n fois x infini. D'abord on dit chauffe x infini, alors il y a le max de i allant de 1 jusqu'à n les xi, où elle est inférieure au max de i allant de 1 jusqu'à n, dire la somme de j allant de 1 jusqu'à n, xj pardon. حيت نشوف هنايا راه عندي اكس اي، وهذا هاد الجي هذا هاد الانديس هذا راه تيبالاي ان من 1 حتى ل ان، دونك راه ضروري كيدوز على هاد اكس اي هذا، هاد اكس اي هذا وكنزيدو دي زيليمون ال موان ان اليمون بوزيتيف، دونك سي نورمال هذا يكون انفيريور لا سوم ديال هادشي، وغادي ندخلو ماكس غادي تبقى صحيحه، وهادي انفيريور au max de i allant de 1 jusqu'à n ديال هذه هي لا نورم 1، والماكس ديال لا نورم 1 راه هو لا نورم 1، ما يبقاش عندي هذا الماكس هذا. دونك انا لقيت هنايا شوف لقيت x انفيني inférieur x en norme 1 وهاد x en norme 1 inférieur à n de x en norme infinie. شوف ديما هاد لي كونستانت هادو ما خصش يكون فيهم اكس، خاص يكونوا انديبوندون هما دي كونستانت. دونك هاد اكس en norme 1 est équivalent à x en norme infinie. Pardon, la norme 1 est équivalente à la norme infinie. Oh, il ne faut pas oublier que il faut se rappeler qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Mais qu'est-ce qu'on a dit? La dimension finie, les normes qui sont équivalentes. Demain, je vous vois en détail les vidéos de